мутантану пуршукӯҳ бо шодию сурур, рақсу таронаҳо, оростани хони пурнозу неъмат, ҷашн гирифтани Наврӯзи ҷаҳонӣ дар ноҳияи Файзобод аз он шаҳодат медиҳад, ки анъанаҳои гузаштаро сокинон меписанданд ва ба он арҷ мегузоранд. хоҳарону бонувони ноҳияи Файзобод бинед, ки куртаи чакану атласу адрас ба бар карда با یک شکوه شامد نوروز خجسته را استقبال گرفته ایستادند. خرسندی‌اشون حد و کنار ندارد. ببینید که در زیر موسیقی ملی رقصیده و مثلا خرسندی کرده ایستادند. идома бахшидан ба ин суннатҳои неки аҷдодӣ барои баландбардоштани сатҳи маърифати ҷавонон, таблиғи меҳнату зиндагии шоиста, густариши рафтору ахлоқи ҳамида, бузургдошти анъанаҳои неки ниёгон, фарҳангпарастиву худшиносӣ, ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва пешрафту шукуфоии кишвари азизамон мусоидат мекунад. наврӯз шуду ҷумла ҷаҳон гашт муаттар аз бӯи хуши лолаву райҳону санавбар. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимулайён дар байни мардуми орёнажод мебошад. ҳамасола ин ҷашнро ба қатори ҷашни меҳргону сада ва тиргон бо як шукӯҳу шаҳомати хосае дар ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон ҷашн мегирем ва ин ҳама бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ мебошад. мо ҷавонон сарфароз аз чунин пешво ва шукргузор аз чунин ватанамон менамоем, ки дар чунин ватани ободу озод зиндагӣ менамоем. дар ҷашнгоҳ хурду калон бо либосҳои идонаи наврӯзӣ омада суннату анъанаҳои хоси онро зинда намуданд. این شیربرنجی که شما میبینید از شیر تیار کرده شده است که در آن اول شیر را میجوشانند و بعد برنج را میاندازند و کمی بعدتر با علاوه پست آن شیربرنج تیار میشود، ولی در بالاش با روغن زرد میمونند که خیلی خوراک به مزه میشود. و خوراک دیگری هست این شیرک است. شیرک از سبزه بهاری تیار کرده می شود، از پودینه، ریحان تیار کرده می شود و این را زنهای قدیمه ما خوراک طبابتی هم می گفتند. و شکراب باشد، شکراب مردم تاجیک ما خیلی مردمی است که شکراب و قرطاب را دوست می داشتند و شکراب هم یکی از این رمزهای نوروزی به شمار می رود که از فطیر، آب و سبزیجات های بهاری تیار کرده می شود.
кукулдухтарон ҷамъ шуда барои ба ҳусну ҷамоли хеш зебоӣ зам намудан маросими кукулбофиро бо сурудани шеъру таронаҳо барпо намуданд. در این جشن همه خرد و کلان پیر و برنا برآمده خرسندی میکنه با کرته های ملی خود با چکن و اطلس و ادرس برآمده حسن تاجیکستان را باز هم زیباتر و سرتر میکنند. در روزهای جشن کینه ها را از دل دور کرده با خرسندی و سربلندی به این جشن میبرایند و خرسندی میکنند. خرد و بزرگ امروز با کرته های اطلس و ادرس برآمده شعر و سرود میخونند، اسمه میکشند و قاشای خود حنا میبندند و زنان و بانوان باشد خوراک های ملی میپزند و عنعنه های اجدادی ما را احیا میکنند. روحیه مردم شهرک فیض‌آباد همه ایدانه میباشد، همه خرسندند و تشبث های جناب عالی امام علی رحمان را همیشه دستگیری مینمایند. иди баҳор ҷашни наврӯз бо зебоию табиати гуворояш оламро тасхир мекунад ва тамоми мамлакатҳои дунё ин ҷашнро бо ину анъанаҳои хос пазироӣ менамоянд. با تشبث و دستگیری بی‌واسطه اساسگاه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت سال 2010 در سازمان با نفوذ ملل متحد نوروز بین المللی اعلان شد. یعنی قرارداد امضا گردید و نوروز جهانی شد و در اکثر کشورهای دنیا بخصوص کشورهای شرق این جشن گرفته می شود. яке аз хусусиятҳои ин ҷашн аз он иборат аст ки хурду бузург барои гузарондани он ширкат меварзанд ва аз ин рӯ онро ҷашни ҳамагонӣ меноманд. шоми наврӯзӣ вақте баргузор мегардад мо ҳама ҷавонон дар гирди он дек ҷамъ омада чӣ қадар аз ҳунарҳои занони тоҷик бохабар мешавем, чун наврӯз ки худ яке аз қадимтарин аст, суманак низ хӯроки қадимаи наврӯз аст ва мо аз модарону бибиҳои худ пухтани суманакро меомӯзем то дар оянда мо низ бибӣ шудем ба набераҳову ҷавонон низ омӯзонем. ҳангоми омода намудани суманак дар гирди дек занону модарону бо як хурсандӣ суруди суманакро мехонанд ва мо ҷавондухтарон бошад дар гирди деки суманак бо либосҳои миллӣ ва чеҳраи шодонаи худ рақсу бозиамонро идома медиҳем ва шукргузорӣ менамоем.